नमस्कार समजता कशा आहात तुम्ही बरं आहात नाही बिर्याणीचे व्हिडिओ दिले मस्त व्हिडिओ तुम्ही पळले आता आज काल व्हिडिओ आयला अण्णायला म्हणून तुम्ही चितून बरो आज एक बारी स्पेशल आयटम करूं कसा समजतांक मोगाचे वन ऑफ द बेस्ट कोडियाळचे नावार्दीक बारी फेमस आयटम हो आणि वो आयटम लंच डिनर नी ब्रेकफास्ट ह्या तुमका खंडी जाऊन आशा दिसून पुरो आशा येऊन पुरो हांव सांगताना हे आयटम केले म्हणून ते जाऊन आसा आमचे ऑथेंटिक गांवचे बन्स बन्स म्हणटाना कोणाक आशा जायना न्ही खावंक म्हाका सत्य जाल्यार सांगचें जाल्यार म्हाका ल्हानतावनी बन्स म्हळ्यार बारी मोग आनी मस्त वर्सां जावन हांवें एक बन्स करून शिकपाचें म्हणून बारी म्हजी आशा आसली सो पूण मस्त बरी ट्राय केलें सोलवालो ट्राय केलें सोलवालो पूण म्हजी स्पायडर आहा पळय स्पायडराची स्टोरी कितें म्हळ्यार स्पायडर 2-3 पटी सोडलो आनी पडलो खंय नेट बांदूंक येताना मागीर 5वे पटी कोण ना वयर पडून नेट बांदलें तशें आमी ट्राय केल्यार मात जाता सो हांवें 3रे पटी 4थे पटी म्हजे कडेन बन्स करूंक जावना पूण 5वे पटी हांवें कर दाखयलें सो तशें जावन हांवें केल्ले बन्स कशें जातात म्हणून इम्पॉर्टंट न्ही एक जराल तरान म्हळ्यार मस्त नमण्याचे रेसिपी आसात बन्साक आनी मस्त तुमी पळयतात हांवें करचे बन्स व्हेरी सिंपल कॉमन टू अदर बन्स पूण बन्स करून शिकल्या बारी बरें खंय तो भायर तरणाट्याक पयशे दिवन घरात एक मैदा पिठांनी थोडे आयटम आसल्यार पावता आतां म्हाका मात न्ही म्हणजे बाईलेक म्हणजे भुरग्याक बारी इंट्रस्ट बन्स करया म्हणचे आणि ते मात न्ही कुटुंबांत सासूमाईक बन्स म्हळ्यार बारी ती काय शिकले ती काय रेसिपी व्हिडिओवर कर धाडल्या ती आता करा शेजारची हेलेन बाई म्हणटा मेरी बाई बारी बरे बन्स करता तशें सुलभ काही आता नवे शिकच्यांक आनी पुरावा पळय दादल्या मनशांक मदीं बायल मनशांक भुरग्यांक एक बन्स करून शिकया घरा आमी केल्यार खावच्यात मोग सड स्टायली बरी आसता तर आता बन्स कशे करचे बन्साचे प्रोसेस काले म्हणून आमी एक पळोवन या फर्स्ट इन्ग्रेडियंट्स काले म्हणून जायचे बन्साक बारी इम्पॉर्टंट काले जायचे म्हळ्यार केळें हे नंबर 1 इन्ग्रेडियंट्स केळें नासतना बन्स जायना आनी तुमकां केळें आसा पळय चड पिकलेतले बन्स बरे जातात बरे सॉफ्ट जातात ताका आमी इल्लेशे पिकले ताडल्यात एका केळ्यान सादारण एक तुमकां एक 10-12 बन्स जातात घरा सैरी आयले पण इंतिया एक बन्स आणि एक केळे हाडचे आणि 2 केळ्याचे बन्स केले जाले तर आता केळी झाली मागीर काले परत जायचे जिरें जायचे जिरें बारी इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट जिरें जायचे मागीर बेकिंग सोडा इल्लो घालचे म्हळ्यार ते पफ जातात न्ही इल्लोसो घाल्या पुरो तो थोडा गॅस ताका इल्लो घाल्या पवता इल्ले पफी जावच्याक मागीर आमचे योगर्ट जायचे योगर्ट बारी इम्पॉर्टंट मॉइश्चर जावंक साखर कितें म्हळ्यार बन्सांत बारी एक टॉप इन्ग्रेडियंट डॉमिनेटिंग इज साखर कितें म्हळ्यार इल्ले स्वीट जायचे पडटा बन्स चप्पे जाल्यार बरें ना आनी घी म्हळ्यार इल्लेशे इल्ले ड्रॉप घालूंक आसा तुमकां सांगता हांव केदार घालचें म्हणून ओके आता तुम्ही पुरो आयटम पळयले मे आता लास्टाक काले जायचे आमकां द किंग ऑफ बन्स मैदा ऑल पर्पज फ्लोर सो हे पुरो आयटम पळय सिंपल आयटम कांय सड्ड ना घरा डेली यूज करचेत आयटम तर आता बन्स करया न्ही सो कशें म्हळ्यार बन्सांत व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अ ट्रिक कित्याक म्हळ्यार बन्स बारी तुम्ही ट्रिक मिक्स जाल्यार बन्स सॉफ्ट जायनात खावंक बरें जायनात थोडे फावटी चड घट जातात सो ताका एक ट्रिक आसा ते ट्रिक करत आमी या अल्टार सांगता नव्यात बन्स करच्यांक बारी इंटरेस्टिंग आनी इम्पॉर्टंट टॉपिक पळय या फर्स्ट आता केळें फर्स्ट केळें कालें करचें म्हळ्यार बरें कर स्मॅश करी म्हज्या कडेन एक फूड स्मॅशर हाडिल्लें आसा तें तूं बारी बरें जाता हाडे स्मॅश केला जालें हाडे हय सबास केळें पुरो स्मॅश जालें पळय अशें जायचें हाडे अशें जायचें ओके हें जालें मागीर आमी जिरें घालया एक हाफ टेबल स्पून घाल्या पवता एक चूर सडत घालें जाल्यार जिरें तुका बरें स्मेल येता आनी खाताना इल्ले जिऱ्याचे सीड्स मेळटात तोंडाक नेक्स्ट घालया जिरें घालें आनी आमी घालीचे साखर मेन साखर एक्चुअली कालें म्हळ्यार साखर तुमकां स्वीट जाय जाल्यार सड घाले भुरग्यांक आनी पुरो बारी स्वीट म्हळ्यार हांव एक्चुअली म्हजें कशें म्हळ्यार एक हे 1/4 स्पून न्ही हाजें मेजरमेंट स्पून सो तातूंत हांव इतली साखर घालता साखर कालें जीवासन खायचे आनी घालें साखर म्हणून भियेला जायना साखर जाली नेक्स्ट हे आता आमी आपली मिक्स करया नाजाल्यार 2-3 आयटम घाले चड मिक्स करया मिक्स म्हळ्यार शेतार अशें केलां जालें बरें कर मिक्स करया बस बरें मिक्स जालें ओके आता नेक्स्ट चूर बेकिंग सोडा हांवें ऑर्डर सांगलें पळय चूर पफी जावच्या खातीर चूर हाडे दाखयता आमकां इतलोच पावता चूर पुरो इतलो उणें घाल्यार पुरो इतलो पुरो करेक्ट पडलो आता नेक्स्ट योगर्ट एक्चुअली तुम्ही योगर्ट म्हळ्यार ते मॉइश्चर जायचे बरें पीठ आहा पळय तुमकां आमकां दवरूंक आसा मोल्ड न्हू सो फूल कप एक घाल्यार पावता एक फूल कप पुरो योगर्ट घालया यस योगर्ट जालें
आता नेक्स्ट स्मॅश परतून आम्ही अरे करून मिक्स करी हे आता बेज बेज असो जायचे योगट जिरे साखर आणि केळे 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 मेन हळे पळयलें की तुम्ही बेज अशें जायचे हाजे पटी मागीर पीठ घाल्ले मागीर तुमकां कांय करूंक जायना ऍड करूंक जायना सो हळे पळयलें बेज अशें जायचे आता नेक्स्ट काले आसचे यस किंग बन्साचो किंग मैदा एक व्हडल्या कप्पांत आता ह्या कप्पांत घालता जाल्यार एक कप घालयत घालून तुम्ही मागीर इलेलें इलेलें सड करून गेल्या जाल्यार हांव अंदाजी घालता तुम्ही पळया मैदा केल्यार सड जायना कांय भियेनाकात सो आता पळया अंदाजीक साधारण एक दोन कपाचे वयर जाले म्हणून त्या ओके आता कालें करचें म्हळ्यार आता परतून हे मिक्स करचें फर्स्ट हांव आतां मिक्स करना कित्याक म्हळ्यार इल्लेशें सेटल जावन दी भितर ते म्हळ्यार नाजाल्यार सगळें हाताक लागता हे भारी एक ट्रिक्की आनी भारी बोंगाचें इजी ना बन्स करूंक पूण जाल्यार एक पट्टी तुमकां संवय जाल्यार मागीर बारीक खुशी जाता खाताना बारीक गम्मा जाता मात हें चाय ओट्टूक आता इल्लेशें हाचे ओट्टू मिक्स जावन दी आता पळय तें सेटल जाता आसा इल्लें तशें इल्लें सेटल जावन मागीर तें घट जाता एक्चुअली ते लागून येता ओके आता लागून आयलें न्हू हळे अशें जावन दी अशें जावन दी आता हे पटी सेटल जालें आता परतून इल्लें घालते हांवें सांगलें पळय अंदाजी घाला कांय जायना सड जाल्यार वडना कांय जायना आता एक आनी एक साधारण एक ऑलमोस्ट एक ओवर एक कप्पा उरत घालें आता पळया आता हांव ट्रिक आता मात आतांत मळचें पडटा दयता हें पीठ मळचें पडटा बकरेचें पीठ तुमकां मैदा तुका आतांत मळचें नाजाल्यार तें ताजें परफेक्शन येना आता पळया बरें तें सॉफ्ट जावन सेटल जाता कळ्ळें तुमकां कित्याक म्हळ्यार केळें आसा योगट आसा तशें जालें न्हू बरें एक बसोवन दी कळ्ळें अशें हळटा मस्त वेळ करी जमात कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी तुमकां डिसअपॉयंट जाता हें काले सायबा आतां कांय लागता लापडे नाकात म्हणून हांवें हे फावटी फर्स्ट सेकंड टायमार कण्ण उडोवचें रावलो मागीर म्हज्या बायलेन इल्लेशें आयडिया केली म्हणजे काले सायबा उडयताय हांव करून दाखयतालें म्हणून त्याच पिठांत ताणें बन्स गेले थंय जावन म्हाका मागीर एक हें आयलें इंट्रस्ट आयलें की आनी सोडना हांव नेक्स्ट टायम केल्यार हांवूच करता म्हणून तशें हांवें अशें शिकून शिकून हाडलें आतां तुमकां आतांक लागता हें आतां पळय चिडकता बट डोंट वरी कित्याक म्हळ्यार ताजें इल्लें बोंग काडनासतना कांय बन्स मेळना सुलाद परतून घालया ओके आता अशें घालून गेल्यार जालें हळे इजी आता आनी काम उरलें हळे आनीक इल्लेशें बरें ताका इल्लें बरें सेटल जावन दी आता पळया आता मळचें आनी तुमी एक आयटम आमकां घालूंक आसा खंयचें म्हळ्यार जाय जाल्यार घालयत ना जाल्यार सोडयत तें जावन आसा आमचें घी घालून जाता म्हळ्यार तुका सडक घी घालून करता म्हळ्यार तुका इल्लेशें तुमकां मॉइश्चर म्हळ्यार सॉफ्ट करतना घी मस्त सपोर्ट करता आनी कितलेंच घाल्या पुरो इल्लेशें घी उणें केलें इतलें बरें न्ही सो आतां आपल्या घी घालांक पळया आतां घी घालून इल्लेशें परतून बरें कर मळ्ळें जालें आतां ऑलमोस्ट सेटल जालें हळे अशें जायचें थोड्यांक पुरो गोवांक हें काम दिया पीठ मळचें जायतें बायलांनी बसल्यार जालें गोवांनी मळचें तांकां इल्लें काम हें पुरो काम गोवांनी करीचें एक्चुअली हांव करता म्हणून सांगचें न्ही हें एक्चुअली हँड इन हँड केल्यार बरें गोवांनी एक आयटम बायलेन एक आयटम केल्यार बन्स बारी बरें जाता भुरग्यांक खावंक कितलें बरें सॉफ्ट जालें पळया पळय आतां पळय कशें सॉफ्ट जाता तुमकां हळे अशें इतलें सॉफ्ट जाता हळे अशें जाता सो आनकी तुका चिडकता जाल्यार आनीशें चूर ऑल पर्पज घालया आनी थंय तेंड जाता आतां पळया अशें जालां पीठ आतां तें चूर मैदा अशें बरें करून हें केल्यार म्हणल्यार जालें हळे मेन अशें आमचो हळे हें पीठ आसा पळय अशें जायचें इतलें सॉफ्ट हळे सॉफ्ट कितलें सॉफ्ट आसा पळय आतां तुमकां आतां हें लागता न्ही चिडकता न्ही मागीर मागीर तें लागना बरें तें पीठ इल्लेशें तुमी सड घाल्लें कुठलें तें बरें मॉइश्चर जावन बसता थंय कांय प्रॉब्लम ना ताची हळे आतां पळया तुमी आतां अशें जालें परफेक्ट आतां आमचें मेन काम जालें पीठ पळयलें तुमी अशें जावन आतां नेक्स्ट कालें म्हळ्यार पीठ जालें म्हणून राप्पा बांदच बसचें न्ही हें भाकरी करचें न्ही हें तुमी 8 ते 10 घंटे दवरिचें एक्चुअली अशें कर न्हू पीठ मोळ न्हू एक 10 घंटे म्हळ्यार राती तुमी 8:30 वरांचें 9 वरांचें दवरलें जाल्यार कितले सड दवरतात तितले सॉफ्ट जातात बन्स सो हांवें कालें करचें म्हळ्यार राती हें कर न्हू पीठ मोळून दवरचें सकाळीं बसचें 7 वरां उठून च्या करची बन्स बसचें आमी आज तशेंच करया कित्याक म्हळ्यार आतां घरा सेरी आयल्यान आतां तांकां कांय पळयचें बन्सी करूंक जायना सो हांवें सांगलें बरी पुरा जालें आमचें मेजर काम जालां मायनर काम खाली बसचें तें हांव आतां कंटिन्यू करता पळयत रावा बन्स मागीर मेळया इल्ल्या वेळान बसतना काय जालें रेडी करता तुमकां दाखयता पळयत रावा थँक्यू येस तुमी पळयलें बन्स जाते आसात काल पुरा आमी दवरला तर आतां स्टार्ट करया न्ही नेक्स्ट पार्ट आतां स्टार्ट सेकंड पार्ट काल म्हळ्यार लाटूक आसात आमी तुमकां उरता चपाती लाटले बरी
लाटीचे पूण चपाती बरी न्ही ल्हान सायज तुमकां गुत्ता आसा बन्स केदे सायजाचे आसतात म्हणून म्हणजे दुई म्हाका हेल्प करता म्हणलें लाटूंक तेय बरें बरें आनी ताजे मागीर फ्राय करचे खंयच्यान तेलांत आतां पळयत राव लेट्स स्टार्ट ओके हांगा वेपन्स बरो रेडी आहात लाटणे आनी हे जायचे ल्हान आसतना तुमकां गुत्ता आसा बरो ल्हान आसतना घरा माईन काही सांगलें ये चपाती लाट रे म्हणून हें पुरा गरज पडटा आतां व्हड जाता न्हय तुमकां येलें पुरा कामां पयलें केलां जाल्यार इजी जाता ओके पण फर्स्ट इल्लेशें हें मैदा पीठ हांवें दवरलां हांगा हेचेर ऑल पर्पज फ्लोर ताका हेचेर घाल्यार इल्लें तें म्हळ्यार लागना पिठो घालो जालें अशें ओके मागीर हांगा पळया काल हांवें तुमकां सामको उडासना पीठ दवर न्हू ताका बरें करना हांवें एक लेयर प्लास्टीक फॉयलाचें लेयर घालून सॉलिड हें केलां म्हळ्यार टायट करून बंद केलें कित्याक म्हळ्यार वारें वचून वचो नाजाल्यार बंद केल्यार जायत वारें गेल्यार ते परतून हें जातात हार्ड जातात बन्स ओके हे तुमकां एक ट्रिक कळ्ळें हें आतां काडलें हांवें हेची गरज ना आनी हे सायडीक दवरया आनी इचूर ऑल पर्पज फ्लोर इल्लें बरें घाळ्या कशें जालां पळय पीठ बरें सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट आसा हळें इतलें सॉफ्ट जालां पीठ अशें जायचें बन्स करूंक तेटला मात पुगतात बस आता एक एक लाटीचे ओके साईज कशें करचे साईज म्हळ्यार तुमकां आतां पळया अंदाज प्रमाणे एक अशें अंदाज प्रमाणे काडलें हांवें एक अशें करन एक ल्हानसो शेप करन अशें हे सेम हाजे पर्यंत खंयच्या पर्यंत तुज्या चपाती पर्यंत लागचे हळें लागतना मात इल्लेशें पळया ल्हान एक 4 पटी दिशेन लाटल्या जालें हें भारी एक सुलाभेचें काम न्ही पूण जाल्यार बन्स काम म्हळ्यार खावंक बरें जातात तें सो पीठ बारी सॉफ्ट जालां तशें जायचें आनी चूर जाल्यार परतून इल्लें बुडया आनी पळया सादारण आनी इतलें पावता ते मागीर स्ट्रिंग जाता इल्ले बन्स हातूंत बसतना तेलांत सो हे सायज पुरो आनी इतलें अशें तुमी लाटल्या जालें सायडीक दवर म्हजी तूं रियाना आयला म्हाका हेल्प करूंक तें लाट्टा गई म्हळ्यार यू वॉन्ट टू मेक द डो कम हा आता रियाना करता बन्स पळय लाटून कशें लाट्टा पळय व्हेरी गुड शिकायला इल्लें नाका हांवें हळें भुरग्यांनी केल्यार बरें इल्लें टर्न इट यस डिप इट इफ यू वॉन्ट तशें डिप कर इल्लें भुरग्यांनी घरा टीव्ही पळोवच्याक मोबायलार बसच्याक इल्लेशें बन्स करूं शिकया बरें करतात पळय बस गुड फ्रॉम दिस सायड ओनली टू ओके That's good. Okay. Okay. अरे इतलं झालं रियानान केलं पळय सुलभ इजी नाही रे इजी नाही ओके ओके आता फ्राय यू वांट टू डू द फ्राय नाउ ओके फ्राय करचे मिस करना का कित्याक बारी इंपॉर्टंट पुगतात की नाही पळयचे न्ही इल्ले बेकिंग सोडा घाला इल्लें तशें जाल्यार इल्ले पफी जायचे बरें पळयत राव वन्स फायनल स्टेज राहिला आता काय जालें म्हळ्यार लास्ट कॉन्सेप्ट म्हळ्यार फ्राय करचे आनी तुवें बारी एक ट्रिकी आहा कित्याक म्हळ्यार बन्स केदाळे सड फ्राय जावन वचो आणि सड काळे जावन डार्क जावन वचो एक ब्राउनिश कलर आयल्या कुठले बरे बन्स बरे दिसता तुमकां भाजून म्हणून एक काय म्हणटा ताका वेसल आसा एक ल्हानशें एक बांदलें बरी बरें सुलाभ जाता तुमकां व्हडलें जाल्यार एकच बरी 2 भाजी येत तूं इतलें तेल घाला म्हळ्यार बन्स भितर बुडाचे एक्चुअली हांवें तशें दमतना बन्स बुडाचे सकयल सो हांवें तितल्याच लेवलार तेल घाला तुमी अंदाजी घाला तेल घाला बांदलें रेडी आसा आनी एक बारी इंपॉर्टंट म्हळ्यार बरें उण करचें तेल कित्याक म्हळ्यार ताजी एक कन्सिस्टन्सी आपल्या तेलाची एकच बरें उण जायची कित्याक म्हळ्यार तुमी बन्स सोडटना समान हें जायचें तें फ्राय जावच्या स्टेटर आसाचें तेंचें तेल आनी एकच लेवल उजो सो वगडें करूंक ना सड करूंक ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां फास्ट भाजी येत एकच वेग्गी जाता बसचें कांय सड वेळ जायना हें चपाती बरी न्ही गुणजे म्हणून काय नाही एक पटी 2 पटी पफ केल्यार अशें बसतात सो आता बसचें हें पळोवन या लास्ट स्टेज मिस करनाकात बारी इंपॉर्टंट आता आमचो फर्स्ट लँडिंग बन्स मळिल्लें पीठ सोडया पळय कशें जाता पळय हळें सवा बुळबुळे म्हण येता पळयल्यार गल्ले कुडले तुमी कालें करचें म्हळ्यार इल्लेशें तुमच्या स्पुनांत इल्लें दांबल्या जालें अशें इल्लेशें सॉफ्टली दांबिचें ते तेटला इल्लेशें पफी जातात तेल बरें उण जायचें म्हळां हांवें बरें उण जायचें तेल पळय भाजून येताना ते पफी जातात पळय फुलतात पळय कशें हळें ये वयर आणखी वयर यस 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 पळयलें गे फर्स्ट बन्स आमचो आयचो पळय
पळया बन्स असे भाजून येताना परंबोळ गम 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 परंबोळ बन्स असो आता काय म्हणून जाता पळया साधारण इतल्या फ्राय झाल्या पावता हे आमच्या लोकल गावचे बन्स पळया कितले एक कलर इल्लो सो ब्राउनिश आयला असे जायचे बन्स या तू दोरी एका आणि तू वेसालान घाली हांगा पळया कसो दिसता तुमकां पळया कितलो सॉफ्ट पफी आसा बरो सॉफ्ट जाला आणि भितर काय चड फिल्लिंग ना लाईट आसा भुरग्यांक आनी खावंक आनी बारी बरें पळया फर्स्ट बन्स रेडी सेकंड वन घाली हां बन्स रेडी झाल्या बन्स पहिले बन्स पळया कशे जाल्यात पळया बारी सॉफ्ट जावन पफी जाल्यात अशे जायचे बन्स अनेक विषय काय म्हणणार थोड्यांक नमने नमने खावची एक हॅबिट असता म्हणणार बन्स थोड्यांक चाय ओट्टू खावचे काली चाय ओट्टू थोड्यांक हाजे ओट्टू चटणी नारळा चटणी गेल्यार बारी बरी जाता आणि थोडे कुर्मा ओट्टू तुम्ही कशे खातात ते तुम्ही मेसेजर घालीचे आणि तुमका हे बन्स तुमका हे रेसिपी व्हिडिओ लाईक झाला जाल्यार हांव खाली करचे म्हणून सांगा ना डेफिनेटली तुम्ही करतात आणि एक बन्साची शेप पळया बारी सॉफ्ट जाल्यात आमी तुका कट करून दाखयता हो एक एक्चुअली एक शेप काले म्हळ्यार म्हणजे दुयेन म्हळ्यार हार्ट शेप जायचे म्हणून बन्स हार्ट शेप करूंक बारी बोंगो हांवें केलें पूण हे हार्ट वचून लिव्हरा बरी जाला गे म्हणून पूण जाल्यार ट्राय जाला इतलो बरो इतले हार्ट आयला पूण भुरग्यांक सत्ता जाल्यार बारी खुशी जाता बन्स म्हळ्यार भुरग्यांक बारी आता एक बन्स ओपन कर पळया कसो म्हणून पळया अशें जायचे आख्खा म्हणजे बन्स हे खावन पळया टेस्ट कर या बन्स ओट चा जायचे आणि इल्ली चटणी जायचे भारी बरे जाय परत पडे मस्त देव बरं करू तुम्ही पुरांकी व्हिडिओ पळयल्याक व्हडो सांगले बरी फॉरवर्ड करा जाता त्या लोकांक बन्स करून दी काले पयशे तुम्ही भायर तो नाडीचे घरात हांव भुरग्यांनी गोवान बायलेक हेल्प केल्या कुठले बन्स रेडी देव बरं करू परत पटे ऑल द बेस्ट बन्स केल्या दिस म्हाका आपया सी यू ऑन नेक्स्ट व्हिडिओ पळय आनी काले मेळटा ते हाडून येता ऑल द बेस्ट देव बरं दीस देव बरं रात स्टे सेफ बाय